ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। କେମିତି ଅଛ? ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ତମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଟିକେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପାଠ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଥାଏ। ସେ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର, ଏ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ ଇଏ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ପକାଇଲ? 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାରର ନାମ? 1 ଶ୍ୱେତସାର, 2 ସ୍ନେହସାର, 3 ପୁଷ୍ଟିସାର, 4 ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍, 5 ଧାତୁସାର, 6 ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶ୍ୱେତସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ସେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବରେ କି ରୋଗ ହୁଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଶ୍ୱେତସାର ଆମକୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ? ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ମକା, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀ, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ମିଳିଥାଏ। ଏ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଣିବ ତୁମେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ? ନା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତୁମ ପାଟିକୁ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରି ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ନେହସାର ଆମକୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଘିଅ, ଚିନାବାଦାମ, ରାଶି, ନଡ଼ିଆ, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ମିଳିଥାଏ। ଏ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ଉପକାର କରେ ଆମ ଶରୀରର? ଇଏ ବି ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଏ ସ୍ନେହସାର ବି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ ଓ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀର ସତେଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଯିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ପୁଷ୍ଟିସାର 2 ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି। ମନେ ପକାଇଲ କ'ଣ କ'ଣ 2 ପ୍ରକାର? ଏକ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ 2 ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର କି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ? କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର? ଦେଖ, ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ବୁଟ, ସୋୟାବିନ୍, ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର କ'ଣ ଉପକାର ହୁଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ କରେ ଆମ ଶରୀରର? ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ କରେ, ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରେ, ନଖ, ବାଳ, ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଗଠନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏରା ପୁଷ୍ଟିସାରର କାମ। ତାପରେ ପିଲାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ପ୍ରତିଦିନ, ଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ସେ ଉପାଦାନଟିର ନାଁ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର।
ए खाद्य गुड़ा आम कौटू पाचे देख आम जो प्रतिदिन खाऊे शाग पनीपरिया क्षीर कलिजा माछ गजामुग पिजुड़ी करमंगा हाँ जामुकोड़ी एथिरू आमको विटामिन बा जीवसार मिलता है। ये आमको कौन साहाय्य करे या द्वारा आम शरीर कौन उपकार पाई थाए ना ये जो विटामिन जातीय खाद्य जीवसार ये आमको रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। तापर आसला धातुसार कथा पढ़िया। अच्छा कहल देखी अरଣା खाद्य खाइबा को आम केबे भी पसंद करुचे ना अरଣା खाद्य आम खाई पारना कहीं ना आमको ता टेस्ट लगुनि माने स्वाद लगुनि तेणु आम लुण टिके पकईकरी खाद्य खाऊे तर तो आम घरे जो रोषेई करा होउची आम माँ माने निश्चित भाव खाद्य लुण पकई था से लुण हूँ एक धातुसार जातीय खाद्य। ए धातुसार जातीय खाद्य खाइबा द्वारा आमर कौन उपकार होता है धातुसार आमको कौटू मिले से संपर्क टिके जानिबा मन पकईबा। देख विभिन्न प्रकार शाग क्षीर पनीपरिया मूला पिजुड़ी अंडा मांस मांडिया चूना माछ एथुरु आमको धातुसार मिलता है। धातुसार अभाव हेले की रोग हुए देखो अस्थि बंका हुए रक्तहीनता रोग देखा दिए गलगंड रोग हुए मन मन अच्छी ठीक अच्छे यही सब ये 5 प्रकार खाद्यसार संपर्क में आम टिके मन पकड़े तापर 6 नंबर खाद्यसार कथा पढ़ा। 6 नंबर खाद्यसार किए ता नाटी है जल। जल आमर कौन उपकार करे तमें निश्चित भाव उपलब्धि करुथो जे जल बिना आम बंची पारानी। जल हूँ एक मुख्य उपादान आम शरीर जल आम शरीर मैला अंश को कौन करे निष्कासन करे आम खाद्य हजम करिबारे साहाय्य करे। आउरी गोटे विशेष कथा है जे जल रक्त को कौन करे तरल करता है। ये जलर गोटे विशेष गुण हेले ये तो है खाद्य सार संपर्क में आम सब जानिले मन पकईले। वर्तमान आज आम स्वास्थ्य और रोग संपर्क में पढ़ा। अच्छा पिले आम प्रतिदिन खाद्य खाऊे समस्त प्रकार खाद्य जदि आम उपयुक्त परिमाण न खाइबा ताले आम खाद्य खाद्य सारर अभाव हो। ए खाद्य सार अभाव रे जो रोग हेबो ताकू खाद्य सार अभाव जनित रोग बा अपपुष्टि रोग बोली कहा जाए बुझिल। खाद्य सार अभाव रे जो रोग हेबो ताकू खाद्य सार अभाव जनित रोग बा अपपुष्टि रोग बोली कहा जाए। अच्छा पिले आम खाद्यर जो मुख्य उपादान पुष्टिसार श्वेतसार ए पुष्टिसार और श्वेतसार अभाव रे की रोग हुए आ तार लक्षण गुड़िक कौन ए संपर्क में टिके जानिबा ताल मन नहीं शुण। पुष्टिसार अभाव रे जो रोग हुए से रोगर ना है क्वासिओरकर मन रहा ना। पुष्टिसार अभाव रे जो रोग हुए से रोगर ना है क्वासिओरकर। ए क्वासिओरकर रोगर लक्षण कौन क्वासिओरकर रोगर लक्षण है शिशुर गोड़ हाथ मुह फुली जावा चर्म सुखिला देखा चर्म रे घा हेबा मुंडर बाल कहरा हो बाल को धरु धरु उपुड़ी जावा ये है सब क्वासिओरकर लक्षण। तापर जीवा आम श्वेतसार ए श्वेतसार अभाव हेले आम खाद्य जदि श्वेतसार अभाव है ताले की रोग हम श्वेतसार अभाव जो रोग हुए से रोगर ना है मारास्मस। मारास्मस रोगर लक्षण कौन मारास्मस रोगर लक्षण गोड़ हाथ सरू हो उच्चता बढ़ोनी आ बहुत भोक लगे ये गला आमर मारास्मस रोगर लक्षण। तेणु आम विशेष ध्यान दबा जे ये जो रोग दुईटी क्वासिओरकर मारास्मस
ए रोग नहवाई आम खाद्य प्रचुर परिमाण रे पुष्टिसार और श्वेतसार रहा नितांत आवश्यक। आम खाद्य जब पुष्टिसार श्वेतसार ठीक परिमाण रे रहिबो ताहले आमको ए क्वाशियोरकर रोग कि मारास्मस रोग हेब नहीं। तापरे आमे पढ़िया आम शरीर में जदि विटामिन अभाव हैला ताले की रोग हम। देख पिले आमे चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ीचे विभिन्न प्रकार विटामिन विटामिन ए बी सी डी। ए विटामिन ए आमे को खाद्य पाउचे, विटामिन बी को खाद्य पाइचे, विटामिन सी को खाद्य पाउचे, विटामिन डी को खाद्य पाउचे। से कथा टिके मन पकईदवा जे विटामिन ए आमे पाउचे क्षीर लहुणी कलिजा अंडार केशर माछ तेल लहुणी एथिरु आमे विटामिन ए पाउचे। विटामिन बी कौटू पाउचे? विटामिन बी क्षीर पाउरुटी डाली कलिजा चीनाबादाम चकड़ा मिशा अटा हाँ चोकड़ मिशा अटा माछ इत्यादि आम विटामिन बी पाउचे। विटामिन सी कौथु पाउचे? विटामिन सी लेंबू कंचा लंका पिजुली अँला कमला तटका पनीपरिया एथुर विटामिन सी पाइले। विटामिन डी कौथु पाइले? विटामिन डी आमे मांस अंडा चूना माछ लहुणी कड लिभर तेल एथुर आमे विटामिन डी पाउचे। अच्छा ये जो विटामिन ए बी सी डी गुड़ाक अभाव हम आम खाद्य ताला आमको की रोग हम से संपर्क टी जाना है टे मन दे शुण। विटामिन ए अभाव की रोग हम, विटामिन बी अभाव की रोग हम, विटामिन सी अभाव की रोग हम, विटामिन डी अभाव की रोग हम। विटामिन ए अभाव पिले अंधार कणा रोग आ शुखिला चर्म रोग हम। अंधार कणा रोगर लक्षण कौन? अंधार कणा रोगर लक्षण है अंधार स्पष्ट देखिपारानी। शुखिला चर्म रोगर लक्षण जे चर्म शुखिला देखा ये गला आमर विटामिन ए अभाव जनित रोग। आ तार लक्षण विटामिन बी अभाव की रोग हम आ तार लक्षण कौन से संपर्क में जाना। विटामिन बी अभाव बेरी बेरी कलखिया जीव घा रक्तहीनता रोग इत्यादि देखा जाए। बेरी बेरी रोगर लक्षण जे बेरी बेरी रोगर लक्षण है देहरे पानी जमी जाई गोड़ हाथ फुली जावा। कलखिया जीव घा ना पाटरे जीभरे घा हम। रक्तहीनता रक्तहीनता रोगर लक्षण है जे तली पादरे छुंची फोड़ी है परी लगे। विटामिन सी अभाव विटामिन सी अभाव स्कर्वी रोग होता है। ये स्कर्वी रोगर लक्षण विभिन्न स्थान रक्त स्राव होगा आ दांत माड़ी फुली जीवा घा चंचल न सुखिबा ये है स्कर्वी रोगर लक्षण। तापर विटामिन डी अभाव की रोग हुए आ तार कौन लक्षण से संपर्क में बुझा। देख विटामिन डी अभाव साधारणतः पिला रिकेट्स रोग हुए। रिकेट्स रोग कौन से तार लक्षण कौन ना खपुरी हाड़ नरम होगी फुलीज। खपुरी हाड़ नरम होगी फुलीज ये है रिकेट्स रोग लक्षण। ये साधारणतः छोट पिला देखा जाए। आउ गोटे रोगर ना है ऑस्टियोमालासिया। ऑस्टियोमालासिया साधारणतः वयस्क लोक मानकठारे देखा मिले। ये रोग विटामिन डी अभाव होता है। ये रोग आ साधारणतः वयस्क लोक पाखे देखा जाए। कौन ये ना हाथ गोड़ सरू हो बंका हो ये विटामिन डी अभाव ये दुईटा रोग जोड़ा रिकेट्स और ऑस्टियोमालासिया होता है। देखि पिला माने तुम शुणी डाक्तर माने साधारणतः परामर्श दियंती नवजात शिशु हाँ जन्म होता शिशु को सूर्यंकर कँल खरारे सकाल सकाल कँलिया खरारे टे माँ मैंने धरी था जहाँफल सूर्य ठारे विटामिन सकाल जो सूर्य किरण सकालुआ सूर्य किरण से विटामिन डी थाए से विटामिन डी मिली थाए शिशु को
ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଡି। ହଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତା'ର ଅଭାବରେ କି ରୋଗ ହୁଏ ଆଉ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ। ତା ବାଦେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଛି, କେ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି। ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ୟା ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧାତୁସାର। ଏ ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ ଆମକୁ କି ରୋଗ ହୁଏ? ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ ପିଲେ ଆମକୁ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ, ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହୁଏ, ଅସ୍ଥିବଙ୍କା ରୋଗ ହୁଏ। ହଁ, ଯେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ କେମିତି ହୁଏ ନା, ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଲୌହର ପରିମାଣ ଯଦି କମିଲା, ଲୌହ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାତୁସାର ଲୌହ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଲୌହ ଅଂଶ କମିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ଲୌହ ଧାତୁସାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତା'ର ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହେବ। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେବ। ଗଳଗଣ୍ଡ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ବେକ ପାଖରେ ମାଂସ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଥାଏ, ସେଟା ଗଳଗଣ୍ଡ, ତାକୁ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରେ ତାହା ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଧାତୁସାର, ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଭାବରେ ଅସ୍ଥିବଙ୍କା ହେବ। ତେଣୁ ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଦେହର ଶରୀରର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ, ଏ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ୟା ଅଭାବରେ, ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତା'ର ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିବା, ବୁଝିଥିବା ଏ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ତୁମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବ।